Goeienaand graad 11. Vanaand doen ons 'n bietjie identiteite met reduksieformules in hulle. So let's quickly look at this identities. We're going to do this identities with reduction formulas. So let's do these two examples. The question is only to simplify. So let's start there. The sinus of 90 plus theta is a co-function, and that you must know. So ons weet dat die co-funksie van sin 90 is gelyk aan die cos van theta. Learning work. Die tan van 180 min, as ons gaan kyk na ons kaasdiagram, 180 min is net sin positief, so dis maal minus tan van theta. Nou het ons die sin van 720, we can take cycles out of that, 2 of them, so it's only going to be the sin of theta. Die cos van theta maal die min tan van theta, we can substitute this identity. So ons kan gaan sê minus sin aan cos, en dan het ons 'n cos hierso bo kan die lyn. Onthou, hy staan op 1. So those two can cancel. En dan het ek 'n sin theta bo kan die lyn wat met daai een en daai een kan kanselleer, so my antwoord is gelyk aan minus 1. Baie maklik. Goed, kom ons kyk na hierdie een. Tan van 225, ons kan dit vervang met reduksieformule tan van 180 plus 45 special angle plus die sin van 180 plus, daar is sin negatief, so I've got minus sin of theta. Dan het ek die cos van 90 min, dit gee vir my sin theta, ken my werk. En dan het ek die cos van theta minus 360, ek kan 360 bytel, I can add a cycle without changing anything, en dit gee vir my die cos van theta, want as ek 360 bytel, verander niks. So kom ons gaan kyk, tan van 180 plus 45 is positief tan van 45. Goed, dan het ek 'n sin theta maal 'n sin theta, hierdie plus en min maak 'n min, en dit gee vir ons sin kwadraat theta. On the cos of theta. Tan van 45, your special angle, if you look at that, it's root 2, and 2, 90 degrees, 45, 45, tangent of 45, opposite on adjacent, so dis wortel 2, opposite on adjacent, root 2 on root 2 gives you 1. My 1 minus sin square theta on cos theta, en 1 minus sin kwadraat theta is 'n bekende identiteit, en ons weet dat hy gelyk is aan cos kwadraat theta. So hierdie cos onder die lyn kan met 1 cos bo kan die lyn uitkanselleer, en my antwoord is the cosinus of theta. Very easy. Okay, let's do another one example, and then we're going to practice these. We've got the sin of minus x, cos van 90 grade plus x, minus die cos van 180 grade plus x, en dan maal ek dit met die cos
van minus x. Goed, kan 'n 360 vooraan sit. When there's a minus angle, you can put a 0 degree, 360 degree in front of it. So let's look at the cast diagram. Again, cast 360 minus that way. So it's a minus sin x. Cos van 90 plus is minus sin x. Dis 'n po-funksie wat jy moet ken. Cos van 180 plus x is minus cos x. So daar twee minusse langs mekaar. Substitute in brackets. And cos 360 minus is positive cos x. Okay, let's quickly simplify. A minus times a minus gives a plus. So ek het sin kwadraat x. 'n minus en 'n minus langs mekaar maak 'n plus. Cos kwadraat x. And that's your familiar identity that equals 1. And that's it. Very easy. Kom ons gaan oefen hierdie identiteite binne ons reduksieformule sommetjies. Lekker oefen graad 11, sien julle môre.